छेउबाट गयो तपाईँको तपाईँलाई अनुभव भयो भएन नि तपाईँ आफ्नो जग्गामा ठिक छ ऊ आफ्नो बाटो गइहाल्यो यो हो नि त ड्राइभको डराउनु चाहिँ हुँदैन क्या मनलाई स्ट्रङ गर्नुपर्छ तपाईँलाई आफ्ना क्या सिधा होइन नेपालीको त्यो কথা বলি মনটা দুর্বল করতে হয় না স্ট্রং করতে লাগে কিনকি ড্রাইভ করতেছ না নিজে ঠিক থাকলে সব ঠিক বুঝলো তো সামনে কি গেল আসতেছে ওদের দরকার নেই আমার লাইনটা ঠিক থাকলেই হলো বাস তোমার নিজের লাইনটা ঠিক রাখো তোমাকে অন্য জায়গাতে লাগবে না ডর করে চালাবে না आफ्नो बाटोमा होइन बस यति पनि आयो आफ्नो बाटोमा गइहाल्यो কিন্তু तपाईँ राम्रो बाटोमा এই রাস্তায় তো আর ওরা আসবে না না নিজের রাস্তা নিজের রাস্তা শুধু ও নিজে ঢুকে যাবে বুঝলো তো তোমার লাইট দেখে ও ঢুকে যাবে এটা এটা उता होइन यता तपाईँ किन उता गएको त्यो हात्ती हो हामी बच्चा हो हात्तीसँग बच्चा सक्दैन बच्चा बच्चै बस्छ आस्ते चलाऊ किन स्पिड चलाएको स्पिड चल्दैछ तपाईँको स्पिड थाहा छ त मलाई हेर थाहा भयो म तपाईँको अलिक 50 पुग्नु आँटिछ 40 स्पिड चलाउँछ देख्छौ আর বলতেছে আসতেছে মানে নিজে চালাচ্ছে নিজে কত স্পিড আছে নিজে জানে না আর আমাকে স্পিডে হয়ে গিয়েছিল তখন হ্যাঁ মানে দাবাচ্ছে পুরা হ্যাঁ এক্সিলারেটর পুরো দাবাচ্ছে হ্যাঁ এদিকে চালাও না তারপরে 25 হ্যাঁ এই 40 সব চালাও ঠিক আছে এই স্লো প্লেন দেখি 3 নম্বর গিয়ার আছে না 40 সব চালাও কিন্তু কি বাড়িতে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিতে চাচ্ছিস घबराउनु चाहिँ हुँदैन के हो आरामले चलाऊ घबराउनु चाहिँ हुँदैन यस्तै काट्नुपर्छ आफ्नो रोड छोड्नु हुँदैन यो নিজের রাস্তা না ছাড়তে হয় না ঠিক আছে বুঝি আমি কিছু কিছু বুঝি না মাঝে মাঝে বুঝি এটা ভয়ালি সম্পূর্ণ বুঝি না তোমাদের नेपाली সম্পূर्ण बुझी ना মানে মাঝখানে অনেক অনেক চালাকে देखेर नि अरु तपाईको साथीहरु जल्लास हुन्छ हेर्नु साला कसरी कुदाउँछ बापरे यहाँ मजाले कुदाउँछ भने भिडियो देखेर त चलाउनै पर्छ बुझ्नु त जलन হবে তাই बल्दैछ ना त्यो मदनको बुढी हैन त्यो उसको त्यो फ्ल्याट छ न त्यो तपाईको त्यो गलीमा त्यहाँ सबै लेडिजहरु चलाउनु त पन्च हिल्स लगाएर चलाउँछ त्यहाँको कतिजना केटी लेडिज ओजन त शिख्दैছি र ओखाने लेडिजको सिकाइছি त हामी मदनको बौमाके सिकाइছি तपाईँको हात यता एकदम यता काट्नु उता जानु पर्दैन तपाईँ यताबाट ल अहिले चाप्ने चाप्ने सामने तो सब सब हां स्पीड है आराम में बस राम्रो चल्छ कस्तो लाग्छ मेरो जस्तो नि भाउजू कसरी सिकाउँदैन त म दिन दिएर भन्छु त्यही लागि नि त तपाईलाई खोजेर भेट्दैन म जस्तो मान्छे त्यही लागि नि त भाइलाई खोजेर निकालेको नि त भाइलाई मैले सिकाउँदा सिकाउँदा मलाई नि एकदम मान्छेलाई दिल दिएर सिकाउँछु क्या म एकदम আমি যখন শিখাই না ওদি কোনো দিন ভুলতে পারবো না আপনারা যখন গাড়িতে বসবা সব নলেজ চলে আসবে করবা কত কন্ট্রোল করবা সব ওইভাবে শিখাইবা তখন আপনাদের কি হবে বলো तपाईहरु चलाउनु बेला पनि भन्छ के हुन्छ कही बेला कहीँ जानु छ भने
या त होटलतिर खाना जानु तपाईँ खुद ड्राइभ गरेर जानु त्यसमा तपाईँले एउटा आइडिया हुन्छ कि तपाईँ खुद ड्राइभ गरेर गयो हार पनि नगर्नु आरामले जानु आरामले आउनु तपाईँ नयाँ नयाँ छ भने चलाइदिनु अब नयाँ नयाँ छ भने त्यस्तो हुन्छ नि त মানে কাছে কাছে অল্প স্বল্প যাওয়া না ওই মানে पंजाबी ढाबा गेला परी ढाबा गेला এটা তো মেইন রোড আছে না আস্তে আস্তে যাবো সাইড সাইড দিয়ে কোনো গড়বড়ি নেই তো यो दागी हेर्नु ल दागी हेर्नु चाहिँ नगर्नु म तपाईँको ब्यालेन्स हेर्छु कति ब्यालेन्स गर्नुहोस् तपाईँले आस्ते चलाऊ स्पिडमा आस्ते चलाऊ म तिम्रो चौपती पार गरेर फेरि दिन्छु भिडमा यस्तो म আজকে ভালো লাগছে তো বদি এগুলি না এই গ্রামে ভিতরে অনেক আদিবাসী ছেলে বসে শিখাইলাম এখন গাড়ি নিয়ে চালাচ্ছে এখন সবাই হয়ে গেছে এখানে মানুষের না ইচ্ছা পুরো করতে লাগে আপনার আমি তো ভালো লাগে কি লেডিস গুলো গাড়ি চালায় না আমার খুব ভালো লাগে আর চালাও ভাই আমার তো অনেক দিন থেকে ইচ্ছা শিখবো ড্রাইভ করবো শিখবো टोटो यस्तो गर्छ हरन दिएर साइड भएर निक्लिनुपर्छ सिधै जानु हुँदैन সঞ্জুকে অনেক বলছিলাম আমি যে আমাকে শিখাই দিয়ে তো আর শিখায় না আমি বললাম থাক তোমাকে আর শিখাইতে হবে এখন যখন ভর্তি হয়েছি কি বলে বলতো আমি না শিখাই দিতে পারতাম আমি নিজের বউকে আমার ছেলেকে শিখাই দিলাম ভাতিজাকে শিখাই দিলাম আমি বলি থাক তোমাকে আর শিখাইতে হবে না